अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है सो महीना शव्वालुल मुकर्रम का 6 तारीख के बारे में 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में हज़रत उम्मे हकीम बिनते हारिस रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। उम्मे हकीम बिनते हारिस रदी अल्लाह अन्हु हज़रत इकरामा रदी अल्लाह अन्हु की बीवी और हज़रत खालिद बिन वालिद रदी अल्लाह अन्हु की भांजी थी। फ़तह मक्का के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक, बुलंद किरदार और रहम व करम को देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि उनके शोहर हज़रत इकरमा मौत के खौफ से मक्का छोड़कर यमन चले गए थे। उम्मे हकीम रदी अल्लाह अन्हा ने उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन तलब किया और उन्हें बुला कर लाए। जब मक्का के करीब पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकरामा तुम्हारे पास मोमिन और मुहाजिर बनकर आए हैं। चुनाचे उन्होंने आपकी खिदमत में आकर ईमान कबूल कर लिया। ये इस्लाम की सदाक़त और हक़ानियत का नतीजा है कि तौहीद और रिसालत के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल के घराने के ये अफराद इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रत उम्मे हकीम रदी अल्लाह अन्हा अपने शोहर के साथ जंगे यरमुक में शरीक हुए। उसमें हज़रत इकरामा रदी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। इद्दत के बाद हज़रत खालिद बिन सईद रदी अल्लाह अन्हु ने उनसे निकाह कर लिया और तमाम मुजाहिदीन को वलीमे की दावत दी। अभी मुजाहिदीन दावत वलीमे से फारिग भी नहीं हुए थे कि रोमी फ़ौज ने हमला कर दिया और जंग शुरू हो गई और खालिद बिन सईद भी शहीद हो गए। तो उम्मे हकीम रदी अल्लाह अन्हा ने खैमे के एक लकड़ी लेकर, खैमा का तो टेंट बनाती नहीं लकड़ी सी उसे बोलते हैं, उसका लकड़ी लेकर बड़ी बहादुरी से दुश्मन की फ़ौज पर हमला किया और 7 रोमियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के निकाह में आए और उन्हीं के दौरे खिलाफत में वफ़ात पाई। दूसरी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजिज़े के बारे में। मौजिज़ा कहते एक चमत्कार के बारे में। फलों में बरकत। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बरकत की दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह उसके माल और औलाद में ज़्यादती फरमा और जो कुछ तूने दिया है उसमें बरकत अता फरमा। सही बुखारी हदीस 6344 के रेफरेंस में से। रावी फरमाते हैं कि हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु का एक बाग़ था जो साल में 2 मरतबा फल देता था और उस बाग में एक पौधे से मुश्क की खुशबू आती थी। तिरमिज़ी 3833 अबुल आलिया आला रहमतुल्लाह के रेफरेंस में से। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। घर वालों को नमाज रोज़े की ताकीद देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी उस पर साबित कदम रहो। हम तुमसे रिज़्क़ नहीं चाहते, रिज़्क़ तो हम देंगे
اور بہتر انجام تقوی ہی کا ہے۔ یہ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں 130 پر 2 آیت میں ہے سب بات۔ اس میں فائدہ کیا بولتی ہیں گا تو علامہ شامی اعلیٰ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ روزے کا بھی یہی حکم ہے۔ شامی 3/82 کتاب الصلاح کے ریفرنس میں سے۔ 4ویں بات ایک سنت کے بارے میں، ہر طرح کی پریشانی سے چھٹکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بے چینی اور تکلیف پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: لا الہ الا اللہ العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ صحیح بخاری حدیث میں 6346 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ 5ویں بات ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، بہترین صدقہ کون سا دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اس وقت صدقہ کرے جب صحت مند ہو، مال کی خواہش ہو، مالداری کی امید رکھتا ہو اور فخر اور فاخر سے ڈرتا ہو۔ کب ہے تو ہماری صحت اچھی ہو کو، مال کی خواہش ہے تو بھی ہمیں صدقہ کرتیں کی، اور فخر اور فاخر کا تو تکبر نہیں سکا، گھمنڈ نہیں سکا، ہتے سے اسے ڈرتے ہناگتے، وہ آکو سب سے بہترین صدقہ۔ یہ آکو صحیح بخاری حدیث میں 2748 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6ویں بات ایک گناہ کے بارے میں، حرام کھانے کا وبال۔ حرام کھانے کا وبال کا تو اس کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا بدن حرام روزی سے پلتا اور بڑھتا ہے ایسے بدن کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے۔ ترمذی 614 کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7ویں بات دنیا کے بارے میں، دنیا کا اصل نعمت، دنیا کی اصل نعمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اس کا بدن درست اور باعافیت ہو اور اس کے پاس حلال ذریعے سے حاصل کیا ہوا ایک دن کا باقدر خوراک کا سامان ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئی ہے اور ساری دنیا اس کو دے دی گئی ہے۔ ترمذی 2346 عبید اللہ بن محسان رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ یہ اس کے پہلے بھی ہمیں بات کر لیے تھے، دنیا میں اصل نعمت کیا کا تو اس کے پہلے بول لیے ناد نیند میں سے اٹھتے مانت صبح کے ٹائم پہ ہم نہ کو ظاہری طور پر بھی کہ تو باہر سے بھی اندر سے بھی ہمیں صحت سی ہے تو، ہمارا بدن عافیت سی ہے تو، اور اس دن کا رزق ہما کا حلال رزق کرنا ہے تو، یہ تین بھی ہم جو آدمی کو ہے تو ہوتا ہے کہ صحت، چھت، اس دن کا کھانا، اس کے واسطے پوری دنیا کی نعمتیں جمع کر دیے ناد کرتے۔ یہ کو ترمذی 2346 کے ریفرنس میں سی۔ 8ویں بات آخرت کے بارے میں، جنت الفردوس عرش کے نیچے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فردوس یہ جنت کا عمدہ اور اعلیٰ حصہ ہے، عمدہ کا تو سب سے اونچا، اور یہ جنت الفردوس رحمان کا تو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ ترمذی 2530 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9ویں بات طب نبوی سے علاج، معتدل غذا کا
इस्तेमाल, ग़िज़ा का तो खाने को बोलते हैं, मोतादिल का तो मीडियम सी इस्तेमाल कैसा करना, खाने को कैसा देख को खाना कर को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ कीरा खाते थे। सही बुखारी हदीस 5447 अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस से। खजूर के साथ कीरा का तो कंकड़ी बोलते नहीं उसे, वो खाने से, वैसे खाने से फ़ायदा क्या होता बोलते हैं तो यहाँ मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि खजूर क्योंकि गर्म होती है इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ ठंडी चीज़ कीरा का तो कंकड़ी का इस्तेमाल फरमाते थे ताकि दोनों मिलकर मोतादिल हो जाए, तो बैलेंस हो जाती हैं। खजूर में गर्मी होती है, कंकड़ी में ठंडी होती, ये दो मिले तो मोतादिल का तो बैलेंस हो जाता है घर को। आखिरी 10वीं बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। दीनदार का निकाह का पैगाम रद्द मत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम दे जिसके दीन और अखलाक से तुम मुतमईन हो तो उससे निकाह कर दिया करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ज़मीन में ज़बरदस्त फितना और फसाद फैल जाएगा। तिर्मिज़ी 1084 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 6 शव्वालुल मुकर्रम के बारे में हमें बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 7 शव्वालुल मुकर्रम के बारे में बात कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।